نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کی حدیث نمبر 797، 797 نمبر حدیث سے ہم اپنا آج کے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص طور پر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو، اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ کی ہماری آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے پچھلے حدیث کے سبق میں ہم نے جو چیپٹر شروع کیا تھا، عیادت المریض، عیادت المریض کے نام سے ایک کتاب یا ایک چیپٹر، وہ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے جو ہمارے معاشرتی معاملات اور معاشرتی آداب ہیں، ان میں سلام، مصافحہ، معانقہ اور ایک دوسرے سے میل جول اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک جو ہے، اس سے متعلقہ ہم نے کچھ چیپٹر جو ہیں وہ دیکھے، جس میں ہمیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم ہمیں نصیحت جو ہے وہ ملی مختلف موضوعات پر، روزمرہ کی زندگی کے ایک دوسرے کے معاملات جو ہیں ان میں۔ اب اسی کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ عیادت المریض، جو ہم نے پچھلے اپنے سبق میں شروع کیا، ایک سلسلہ یا احادیث جو ہے، اور اس میں ہم نے دو احادیث جو ہیں وہ دیکھی تھیں، تین احادیث جو ہے وہ ہم نے پچھلے اپنے سبق میں دیکھی تھیں، جس میں مریض کی عیادت کرنے کے ایک اہمیت جو ہے اس پر ہمیں ایک تمہیدی نصیحت جو ہے وہ ملی تھی کہ بیمار کی مزاج پرسی کرنا، اس کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ چلنا، کوئی مسلمان یا کوئی دعوت دے تو اس دعوت کا قبول کرنا، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، یہ کچھ متفرق موضوعات دو حدیث میں تھے۔ اور تیسری حدیث جو ہم نے دیکھی تھی، حدیث نمبر 896، وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والی، اگر ہم اس کو دو چار دفعہ پڑھیں اور اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہ بیمار کی تیمارداری کرنا گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی تیمارداری کرنا، کیونکہ اس حدیث میں منقول ہے کہ اگر کوئی بیمار کی عیادت کرے گا، اس کی تیمارداری کرے گا، تو وہاں پر وہ اللہ کو پائے گا۔ اسی طرح سے کسی کے لیے پانی کا بندوبست کر دینا اور کھانا کھلانا، وہ بھی گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ جس کی وہ مدد کر رہا ہے، یا جہاں پہنچ کر وہ اپنے انسانیت کی کوئی خدمت کر رہا ہے، تو وہاں پر وہ اللہ کو پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم جو ہے وہ خصوصی طور پر اس میں شامل ہوگا، اور وہ اس سے مستفید ہوگا یقیناً۔ تو یہ حدیث پچھلی جو ہم نے دیکھی تھی، وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت ہی اہم حدیث ہے، ہمیں نصیحت کے اعتبار سے بہت اہم نصیحت ہمیں اس میں ملتی ہے۔
आगे इसी सिलसिला को आगे जब बढ़ाएं तो आयत नंबर, सॉरी, हदीस नंबर 897, 897 नंबर हदीस है जिससे आज हमारा सबक जो है वो शुरू होता है। और आज की हदीस में भी हम देखेंगे कि एक दो जो हदीस हैं वो हमें हमारी रोज़मर्रा के मामूलात में बहुत सी आसानियां पैदा करने वाली और बहुत सारे हमारे मसाइल जो हैं उनके हल की तरफ जो एक रास्ता है या एक तरीका है वो हमें देने वाली हैं। तो बहरहाल आज का सबक जो है इस एतबार से भी बहुत अहम होगा। तो बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का सबक जो है। आज हदीस नंबर 897 से, ये हदीस नंबर 897 जो है ये बुखारी से रिवायत है। हज़रत मूसा, अबू मूसा अलअशरी से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज की आदत क्या करो, भूखे को खाना खिलाओ और कैदी को रिहा कराओ। ये भी मुतफरक जो मौज़ूआत हैं अहम हमारे माशरे के, उसका तज़किरा है इसमें कि मरीज़ की इयादत करना, भूखे को खाना खिलाना और कैदी को रिहा कराना, इसकी ताकीद जो है या इसकी नसीहत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। मरीज़ की इयादत जो है वो तो हम आगे भी बढ़ते हैं और अगला भी हम अगली हदीस में भी हमें मिलेगा। भूखे को खाना खिलाना, इसके बारे में भी हमने पिछले अपनी मजलिस में काफ़ी तफसील से बात की थी कि कोई भूखे को खाना खिलाना, उसमें उसमें हम अगर इस सिनेरियो में देखें कि किसी की बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी कर देना, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर जब इस माशरे में रहता है तो उसको बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात लाहक हैं जिनके बगैर उसका दिन रात गुजर नहीं सकता, और अगर वो चीज़ें उसको मुयसर ना हो तो फिर दीगर जो मामलात हैं उनमें वो उनको उनके लिए वो सेकेंडरी हो जाती हैं। तो बुनियादी ज़रूरियात में भूख या खाना या उसकी रहने सहने का इंतज़ाम, उसके खाने पीने का इंतज़ाम, उसकी हिफाजत, ये सारी चीज़ें बुनियादी ज़रूरत की हैं। तो इनमें किसी की मदद करने का मतलब है कि अगर कोई अपनी बुनियादी ज़रूरियात के एतबार से खुद कफील हो गया, या उसको उसकी कोई इतनी फिक्र या उसके लिए वो इतना तगोदो या इतनी जस्तजू नहीं करता, तो फिर वो जो वक्त बचाएगा उस बुनियादी ज़रूरियात के पीछे भागने के सिलसिले में, जो वक्त बचेगा, जो उसके पास तवानाई बचेगी, जो ताकत बचेगी या जो भी वसाइल बचेंगे, तो उस वसाइल को फिर वो सही मानों में अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल कर सकता है और दिल जमई के साथ कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पेट में भूख है और भूख इस कदर शदीद है कि उससे सीधा बैठा नहीं जाता, या इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो ऐसी सूरत में तो फिर दूसरी तरफ वो तवज्जो ही नहीं देगा। तो इस सिलसिले में भी थोड़ी सी बात हुई थी। कैदी को रिहा कराना जो है वो एक अहम नुक्ता है इसमें। जो हम उस वक़्त के ज़माने के एतबार से करें तो मुसलमान कैदियों को कफ़ार के ज़िंदान खानों से आज़ाद और रिहा कराना ज़रूरी है, क्योंकि मुसलमान कैदी अगर किसी जंग या ऐसी किसी सूरत हाल में किसी अपने दुश्मन के कब्ज़े में चले जाएं तो उनकी रिहाई जो है, क्योंकि मुसलमान की ज़िंदगी, वैसे तो इंसान की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अहम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम मुसलमान की ज़िंदगी है। तो मुसलमान को उसकी जेल से, उसकी कैद से आज़ाद कराना उसकी नसीहत है। और आजकल के दौर में अगर देखें तो आजकल भी ऐसी कोई सिचुएशन जो हो सकती हैं जंग के दौरान, अगर हम बहुत सारे ममालिक जहाँ पर ऐसी खाना जंगी चल रही है जिसमें फ़लस्तीन और गजा जो है वो सर फहरिस्त है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं, सूडान वगैरह में जो कुछ हो रहा है, नाइजीरिया या यमन में जो कुछ हो रहा है, या ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। इसी तरह से कश्मीर का सिलसिला जो है वो भी कभी उठता है, वहाँ पर भी हम देखें तो दुनिया में बहुत सारे खित्ते आज भी ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं। तो वहाँ पर उनकी मदद करना और उनके मामलात में और उनमें जो नाहक अगर कोई दुश्मन के कब्जे में चले जाएं, बहुत सारी जगहों पर तो मुसलमान ही आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर दुश्मन के साथ भी मामलात हैं, तो उनके लिए कोशिश करना। ये आजकल के माहौल में भी उसकी कुछ मिसालें मिल सकती हैं। या उसके अलावा उलमा जो कहते हैं कि किसी की गर्दन जो है वो अगर फंस चुकी है किसी ऐसे मामले में जिससे छुटकारा उसके लिए उसके अपने वसाइल में मुमकिन नहीं, जैसा कि कर्ज के बोझ तले दब जाना जो है, ये एक बहुत बड़ा बोझ होता है जिससे फिर कभी कभी निकलना बहुत मुश्किल होता है, और बतौर खास सूद के मामलात में अगर कोई फंस जाए
कंपाउंड इंटरेस्ट या किसी भी इंटरेस्ट की किस्म में, तो वो ऐसी उसमें बेबरकती है कि वो नुकसान ही होता है उसमें, कभी फायदा जो है वो देखने में नहीं मिलता। तो सूद के चुंगल में कोई जाने अनजाने में अगर कोई फंस गया है, तो उसको उससे वहां पे से निकालना, ये भी बड़ा अहम एक कदम जो है वो हो सकता है। ये भी गोया कि ऐसे ही है जैसे किसी की गर्दन जो है वो आज़ाद कराई, क्योंकि अरबिक में जब ऐसे अल्फाज जो है वो कोट किए जाते हैं तो वो कहते हैं गर्दन को छुड़ाना, गर्दन को आज़ाद कराना। तो बहरहाल ये अपने मानी तो मफहूम के एतबार से इयादत, मरीज़ की इयादत के अलावा दो तीन और जो बड़े अहम नुक्ते जो है वो इसमें हमें मिलते हैं। अगली हदीस जो है, हदीस नंबर 898, ये सही मुस्लिम से रिवायत है हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वापस आने तक वो जन्नत के ताज़ा फलों के चुनने में मसरूफ रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, खुरफातिल जन्ना जो है वो क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके उसके यानी जन्नत के ताज़ा फल चुनना। तो मरीज की इयादत करने वाला जब मरीज की इयादत करता है तो गोया कि वो जन्नत के फलों को चुनने में अपने आप में कब को मसरूफ रखता है, जब तक वो उस इयादत में मसरूफ रहता है। तो ये भी मरीज की इयादत या किसी बीमार की मतलब बीमार पुरसी करना, उसका हाल चाल पूछना, उसको तसल्ली देना और आगे चलकर उसके लिए दुआ करना भी आएगा। तो ये सारा सिलसिला जो है या ये सारी एक्टिविटी गोया कि ऐसी है जैसे कि कोई जन्नत के फूल जो है वो चुन रहा है। इसी से मिलती जुलती अगली हदीस भी जो कि तिरमिजी में है, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो मुसलमान किसी मुसलमान की सुबह के वक्त मिजाज पुरसी करता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए खैर करते रहते हैं। और अगर शाम के वक्त बीमार पुरसी करता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके हक में दुआ करते रहते हैं, और जन्नत में उसके लिए चुने हुए फलों का हिस्सा है। तो ये भी अपने मौजू के एतबार से पिछली हदीस से मिलती जुलती, और बल्कि उससे भी बढ़कर उसकी फजीलत या उसकी अहमियत जो है वो हमें पता चलती है इस हदीस से, कि मरीज की इयादत करने वाला गोया ऐसा है कि अगर उसने सुबह को मरीज की इयादत की तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, और अगर उसने शाम को इयादत की तो फिर शाम से लेकर सुबह तक 70,000 फरिश्ते जो हैं वो उसके हक में दुआ जो है वो करते रहते हैं। और उसकी दूसरी कैफियत ऐसी है कि गोया कि वो जन्नत के चुने हुए फलों का हिस्सा जो है वो दुआएं होंगी, या पिछली हदीस के मुताबिक गोया कि उसका ये अमल ऐसा है जैसे कि वो जन्नत के फूल या जन्नत के फल जो हैं वो चुन रहा है। अगली हदीस जो है, ये सही बुखारी से हमें मिलती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक यहूदी लड़का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था वो बीमार हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए उसके पास तशरीफ ले गए। एक यहूदी लड़का, एक लड़का, एक गुलाम, गुलाम नहीं, एक मुलाजम लड़का जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था, और है भी वो यहूदी था। आजकल के दौर में अगर देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। आजकल के दौर में अगर देखें तो जो निचला तबका जो है, वैसे तो निचला तबका नहीं कहना चाहिए, वो तो हमारे बहन भाई हैं, वो हमारे बराबर होने चाहिए, हमारी ज़ुबान में, हमारे आपस में बातचीत करने में भी उनको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, सामने वो हों या ना हो, उनकी गैर मौजूदगी में भी। बहरहाल तबकाती तकसीम जो है वो हम फहम को उभारने के लिए, समझ को इम्प्रूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे निचले तबके के लोग जो मुलाजम तबका है या लोअर कैटेगरी के लोग जिनको हम कहते हैं, वो जो हायर अपर क्लास के जो हैं या मिडिल अपर क्लास के जो लोग हैं, अपर मिडिल क्लास वगैरह के, वो फिर उन लोगों को हकीर समझते हैं, और उनकी बस वो उनसे काम वाम कराया और उससे कोई लेना देना नहीं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अगर देखें तो वो ना सिर्फ वो मुलाजिम लड़का है बल्कि है भी नॉन मुस्लिम है, और नॉन मुस्लिम्स में भी मुसलमानों का सबसे
کڑا دشمن جو قبیلہ ہے یہودی، اس سے تعلق رکھنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ بہرحال آپ اس کے سرہانے بیٹھ گئے، جی، آپ اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا، تو اس نے یعنی اس کے باپ نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، پس وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ غالباً اس سے ملتی جلتی حدیث ایک تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھی تھی کہ وہ مسلمان ہوا بچہ لڑکا، اور اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی، تو پھر وہ گویا کہ جنت میں چلا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس نے ان کی تعریفیں جو ہیں وہ کی اور شکر ادا کیا کہ وہ جہنم کی آگ سے وہ لڑکا جو ہے بچ گیا، کیونکہ وہ مسلمان ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو بہرحال اس حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو ایک تو اعادت کرنے کا ہمیں جو تاکید ہے وہ بھی ہمیں بہت اہم ملتی ہے۔ پھر لوور طبقے کی یا غریب جو لوگ ہیں، یا وہ لوگ جو ملازم ہیں، یا مطلب سب آرڈینیٹس وغیرہ ہیں، ایون کہ آفس بوائے وغیرہ لیبر وغیرہ جو ہے وہ بھی برابر کی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ہمارے معاشرتی زندگی میں۔ تو ان کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرنا اور ان کے پاس بھی عیادت کے لیے جانا، یا ان کے ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے چل کر کبھی ان کے پاس بھی جایا جائے، تو وہ تو ان کے دل جو ہے وہ اور زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹے لوگ جو ہیں بلکہ ان کے دل تو بڑے لوگوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا، کسی بھی موقع پر اسلام کی دعوت دینا یا کسی کو دین کی طرف آنے کی دعوت دینا معروف طریقے سے، بطور خاص بعض دفعہ حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ دل جو ہے وہ اس طرح سے نرم ہوتا ہے، جیسا کہ بیماری کی حالت میں جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ روحانی اعتبار سے بھی بڑا اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے کہ مطلب اگر اس کو تھوڑا سا اس کو پش کیا جائے تو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے۔ تو لہذا ایسے حالات میں جب کوئی مجبور انسان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں معروف طریقے سے کہ 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 اچھے انداز میں اس میں کسی نیگیٹیوٹی کا یا کسی ایسی چیز کا عنصر نہ ملے، اچھے طریقے سے اگر اس کو حق بھی بات جو ہے وہ اس تک پہنچا کر اس کو اس کی طرف مائل کیا جائے تو اس میں کچھ ہمیں آسانی ملتی ہے۔ اور اس کی طرف بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جب ایسی سچویشن میں ہوں، آگے جا کر غالباً اگر آج کے سبق میں نہیں تو اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ موت کے قریب اگر کوئی شخص نہیں ہے، تو موت سے اگر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس میں اس کو اس کی موت جو ہے وہ اس کے ٹھر پڑ کھڑی ہے، تو اس کے علاوہ دوسری بیماری جو ہے اس کے لیے بہت بہترین دعا جو ہے وہ ہمیں ملے گی۔ تو بہرحال اس طرح سے تاکید کرنا اسلام کی طرف آنے کی، یہ بھی ہمارے اس جو عیادت پرسی ہے مریض کی، بیمار پرسی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اس کا حصہ جو ہے وہ ہمیں بنا لینا چاہیے۔ اگلا سبق، سوری اگلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم سے ہے، اور بلکہ یہ چیپٹر یا یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے چیپٹر نمبر 145 کا، بیمار کو کن الفاظ میں دعا دی جائے۔ تو بیمار کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ کیا مسنون ہے، اور اس کے مختلف جو انداز ہیں یا مختلف الفاظ جو ہیں وہ ہمیں آج ہم دیکھیں گے۔ ان میں سے ہم آج دو جو ہیں وہ حدیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں، باقی پھر ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے حدیث نمبر 901 جو ہے، جو کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی آدمی اپنی کسی بیماری کی بابت عرض کرتا یا اس کو کوئی پھوڑا یا زخم وغیرہ ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ ایسے کرتے، اور حدیث کے راوی حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگشت شہادت، اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی، پھر اسے اٹھایا، پھر اس طرح آپ کرتے تھے، یعنی وہ طریقہ جو ہے وہ بتانے کی بتایا حضرت سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے لعاب دہن سے مل کر ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کی شفا جابی کا ذریعہ ہوگی۔ اس کا عربک ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمارے لیے سمجھنا یا یاد کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ
तुरबतु अर्दिना बिरीकति बादिना युश्फा बिही शकीमुना बिइज़्नि रब्बिना। इसका टेक्स्ट जो है वो मैंने मतलब क्लियर अंदाज में कॉपी किया है। उसको मैं आज अपने ग्रुप में जो है वो शेयर करूंगा। दोनों दुआएं, आज की दूसरी दुआ जो है वो भी, ये पहली जो आदो अभी हमने देखी, उसका तरीका जो है वो भी आगे उस ये दम जिस तरह से करना है, ये दम है, ये दुआए रुकिया है। इसको तरीका क्या है वो भी इसी मतलब तफसीर में आगे तज़किरा किया है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई आदमी किसी बीमारी की बाबत अर्ज करता, या उसको कोई फोड़ा या फिंसी या जख्म वगैरह होता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहादत की उंगली ज़मीन पर रख कर फिर उठा लेते और उसमें अपने लुआब दहन की माजिश करते, उसमें अपनी थूक मुबारक जो है उसकी वो आमेज़श करते हल्की सी, फिर मरीज़ के दर्द वाले हिस्से या ज़ख्म पर रखते और ये दुआ पढ़ते। दुआ है बिस्मिल्लाह तुरबतु अर्दिना बिरीक़ति बादिना युश्फा बिही सकीमुना बिइज़्नि रब्बिना। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। हमारी ज़मीन की मिट्टी हम में से किसी के लुआब के साथ, उसके ज़रिए से हमारा बीमार शिफा पाता है हमारे रब के हुक्म से। यानी ये एक बेहतरीन दुआ है और बेहतरीन तरीका है, मसनून तरीका है, जो कि किसी मरीज को दुआ के साथ उसकी उसके लिए रुकिया करना या उसके लिए दम वगैरह करना जो है वो भी इस तरह से किया जा सकता है। तो बहरहाल इस हदीस की तरफ अगर वापस जाए, ये मैं शेयर करूंगा अपने ग्रुप में आज इंशाल्लाह। तो इसमें देखें, ये जो फवायद हैं उसमें इसका मज़ीद तफसील दी गई है कि एक तो वो तरीका जो हमने देखा कि शहादत की उंगली जो है वो ज़मीन पर मट्टी में लगाकर, मट्टी में बिल्कुल नहीं, हल्की सी मट्टी उसमें लग जाए और फिर हल्का सा थूक की आमेज़श उसमें करके तो फिर वो दर्द की जगह पर रख कर ये दुआ जो है वो पढ़नी, ये मसनून है। इसके बारे में बाज़ के नज़दीक ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था, जो कि ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब है। क्योंकि मदीने की मिट्टी भी ख़ास है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लवाब दहम थूक मुबारक जो है वो भी एक ख़ास शर्फ जो है वो हासिल था। लेकिन हाफिज़ इब्न हजर अलैहि रहमा ने इस कौल का महल नज़र किया है, थूक और मिट्टी तो ज़ाहरी असबाब हैं जिन्हें इख्तियार करने का हुक्म है, इसमें तासीर तासीर शिफा जो है वो उसका पैदा हो जाना वो अल्लाह की तरफ से है। हकीकत यह है कि दम, ये दम मसनून है और उसमें असल तासीर बेइज़्न रब्बिना के लफ्ज़ में है। मोमिन के मुंह का लुआब और मट्टी ख्वाह किसी भी सरजमीन की हो, उसकी शिफा बख्शी का सिर्फ एक ही हिस्सा है। और यानी एक ही हिस्सा यानी बिइज़्न रब्बी ना है, यानी अल्लाह के रब रब के हुक्म से या अल्लाह के इज़्न से ही वो शिफा मिलती है। यही दरअसल इस पूरी जो तरीका और इस दुआ का जो एक मेन मरकजी नुक्ता जो है वो है। और तजर्बे से इस दम का बेहद मुअस्सर होना भी साबित है। तजर्बे से इस दम का बेहद मुअस्सर होना भी साबित है। यानी वो उलमा और वो बहुत सारे लोग जो रूहानी इस तरह से दम दरूद वगैरह करते हैं, उनके उनके नज़दीक ये एक बेहद मुअस्सर दुआ है, जिसको बहुत ही पुरअसर अंदाज में किया जा सकता है। उसकी शराइत ये हैं कि एक तो ये ज़ाहरी असबाब जो भी हैं जिस भी तरह से हैं उनको सुन्नत नबी समझकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की पैरवी करते हुए समझकर उसको फॉलो करना, उसी के मुताबिक उसी तरीके से उसको फॉलो करना, और फिर ये यकीन रखते हुए ऐसा कोई भी दुआ करना या ऐसा कोई भी दम दम वगैरह करना कि इसमें जो भी शिफा है वो अल्लाह ही की तरफ से है, अल्लाह ही है जो शिफा देने वाला है। तो यकीनन ये एक बहुत मौसर और बहुत ही कारगर तरीकों में से एक तरीका है। किसी को किसी की बीमारी में उसको शिफा याब होने में मदद करने में एक बेहतरीन जो तरीका है या रुक़िया है। तो लिहाजा ये हमने आज तज़किरा किया, ये हमें इस दुआ को याद करना चाहिए। दुआ करें मेरे लिए भी कि मैं भी कुछ थोड़ा बहुत जो है उसकी कोशिश करूं, कि हम कुछ दुआएं वगैरह याद हों हमें, जो कि हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़े पर उस मौके की मुनासबत से हमारे सामने हमारे जहनों में हो, जिनको हम वहाँ पर इस्तेमाल भी कर सकें और फ़ायदा उठाएं दुनिया का भी, और यकीनन आखिरत का फ़ायदा तो सबसे बढ़कर होगा उनमें। इसी तरह से मिलता जुलता अगली हदीस जो है, अगली दो हदीस जो हैं बल्कि वो एक ही दुआ के गिर्द घूमती हैं।
اور وہ اس سے دوسری ایک دعا جو آج ہم دیکھیں گے، پہلے حدیث نمبر 902 دیکھتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کو بیمار پرسی کرتے، بعض گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما دے، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری ہی شفا شفا ہے، تو ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے، یعنی بیماری کو بالکل نہ چھوڑے، بیماری کو ختم کر کے چھوڑے، بیماری کو بالکل ختم کر دے۔ یہ دعا جو ہے اپنے جو مفہوم ہے اس کے اعتبار سے بھی بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اپنی تاثیر اور افادیت کے اعتبار سے بڑی خوبصورت دعا ہے۔ تو اس میں اس کا پہلے عربی کا اگر ٹیکسٹ ہم دیکھیں: اللہم رب الناس اذہب البعث واشفی، انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کا بھی میں نے اسی ایک فائل میں اس کو کمپوز کیا ہے، یہ بھی آج کے جو شیئر کریں گے اس میں یہ شامل ہوگی، یہ دعا بھی کہ اللہم رب اللہم رب الناس اذہب البعث اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء ولا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما دے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا سے کوئی شفا نہیں، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی مکمل شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ متفق علیہ۔ تو یہ دونوں جو ہیں وہ آج میں انشاءاللہ گروپ میں شیئر کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم ان کو صحیح معنوں میں یاد کر کے رکھیں۔ اس دعا کے بارے میں اور اگلی دعا جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ مزید جو تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ اس میں اس دعا میں یعنی ریاض الصالحین میں یعود کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے اس حدیث میں، اور یعود کا معنی جو ہے کہ یعود کا معنی ریاض الصالحین میں یعود ہے یعنی بیمار پرسی کرتے، لیکن صحیح بخاری میں یہ یعود نہیں یعوز ہے، جس کو حافظ ابن حجر نے یرکی کے ہم معنی قرار دیا ہے، جس کا معنی ہے دم کرنا یا دم کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دونوں رائے جو ہے مختلف محدثین جو ہے ان کی نظر میں ہے، ایک اگر تو وہ یعود لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیمار پرسی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہ یعوز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دم کرتے تھے۔ اور دم کرنا جو ہے وہ ہمیں اس سے پہلے غالباً پچھلے دورہ قرآن میں ہم نے آخری جو معوذتین تھی اس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ جو دم جو کرنا جب بھی ہوتا ہے تو دم کرنے کا ایکچولی جو ہم اردو میں جس کو کہتے ہیں تھتکارنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پھونک جب منہ سے نکلے دعا پڑھنے کے بعد جس کو ہم پھونک مارتے ہیں، تو پھونک کے ساتھ بالکل ہلکے ذرات جو ہیں وہ تھوکے وہ بھی باہر نکلیں اگر، تو وہ تھتکارنا ہوتا ہے۔ وہ تھوک نہیں ہوتی، نہ ہی تھوک کی طرح سے کوئی زیادہ بڑے تھوک کے قطرے جو ہیں وہ باہر نکلیں، بالکل ہلکی سی اگر ہم کوشش کریں تو بڑی آسانی سے یہ ممکن ہے۔ تو دم جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے، اور پھر اس کو ہاتھوں پر پھونک کر یا براہ راست مریض کے مطلب مریض کے اوپر اس کو دم کیا جاتا ہے۔ تو باہر دم جو ہے وہ اس دعا سے دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی دعا جو ہے اگلی حدیث میں بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ بخاری میں یہ بخاری سے یہاں پر نقل کی گئی کہ حضرت ثابت بنانی یا تابعی جو ہیں رحمت اللہ علیہ سے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا میں تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دم نہ کروں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ حضرت انس نے یہ دعا پڑھی: اے اللہ، لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو لے جانے والے، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، تو ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو نہ چھوڑے یا بیماری کو بالکل ختم کر کے ہی چھوڑے۔ تو یہ دعا بھی وہی دعا ہے جو پچھلی دعا میں ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھی۔ اس کے فوائد جو ہیں وہ ہمارے لیے اہم رکھتے ہیں۔ سب مذکورہ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دم ثابت کرنا ہے، اس لیے دم کرنے کے جواز میں کوئی شک نہیں۔ دم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن
इसके लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात और मसनून दुआओं के ज़रिए हो, या मुअव्वज़ात और सूरह फातिहा वगैरह कुरानी सूरतों और आयात से हो। कुरानी सूरतों और आयात को भी ये कुछ शैतानी या कुछ इस तरह के अमल करने वाले लोग जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, और मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो अपनाते हैं। उन तरीकों से भी हमें बहुत ही मुख्तात रहने की ज़रूरत है। मारूफ तरीके से अच्छे अंदाज में मतलब अपनी जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी और तहारत के साथ ये सारे अमल करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शैतानी अमलियात हैं जिसमें वो कहते तो हैं कि हम तो फातिहा या कुछ आयात का विर्द करते हैं, लेकिन उनके तरीके जो हैं वो बहुत बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो लिहाजा इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए, और अगर मसनून दुआएं हैं, कुरान की आयत जो हैं वो तो उसी तरह से अपने पूरे अदब और एहतराम के साथ, और अगर मसनून दुआएं हैं तो वो दुआएं जो हैं वो भी साबित शुदा होनी चाहिए दुआएं। और दुआ के जो अल्फाज हैं उन्हीं अल्फाज के साथ उसमें मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा, हाँ, जमा और वाहद का सीगा जो है वो तो अ, हो सकता है कि कोई दुआ जो है मुश्तरका किसी के लिए करनी है, जो जमा के सीगे के लिए, सीगे के साथ अकेले के लिए करनी है या अपने लिए करनी है, तो वो उसका सीगा जो है वो बदला जा सकता है। लेकिन वो उसको बिल्कुल ही तब्दील कर देना या उसको बिल्कुल ऊपर से नीचे कर देना, ऐसा भी थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। और ऐसा अगर हो तो दुआ जो है वो अपने हमारे अपने अल्फाज भी हो सकते हैं, तो उसको फिर सुन्नत के साथ या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के साथ मंसूब करना, ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। तो जो कोई हम अपने अल्फाज या अपनी तरफ से इजाफा शुदा जो ये अल्फाज हैं उनको फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए उसी तरह से। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जा रही है की बात, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी जो कौल है वही होना चाहिए। बहरहाल ये मेरी अपनी तरफ से कुछ इसमें इजाफी बात है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए मुझे अगर कुछ ऐसी बात कर दी जो ठीक नहीं। तो इन बातों का बहरहाल ख्याल रखना चाहिए, और उसके साथ ये अकीदा भी होना चाहिए कि ज़ाहरी असबाब बज़ाते खुद मुअस्सर नहीं, ये अल्लाह की मशीयत और तकदीर से ही मुअस्सर हो सकते हैं। और ये यकीन होना चाहिए कि हम जो भी तरीका अपना रहे हैं, जिस भी तरीके से हम दुआ कर रहे हैं या दम कर रहे हैं या जो कोई भी रुक़या वगैरह कर रहे हैं, तो ये तरीका जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान शुदा है, साबित शुदा है। और इसमें जो असर है, इसकी जो तासीर है, वो अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की तकदीर जो है वही उसको मौसर बना सकती है। और उसमें जो शिफा है वो अल्लाह ताला की तरफ से शिफा आएगी, इसका यकीन होना चाहिए। अब ये यहाँ तक पुख्ता यकीन के साथ जब ये अमल करेंगे, तो यकीनन अल्लाह ताला जो है वो उस यकीन को पूरा करने में उसका उसके यकीन को साबित करेगा हमारे सामने कि हाँ, ये तुमने दुआ की मेरे ऊपर, यानी अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करते हुए और यकीन रखते हुए तुमने दुआ की, तो अल्लाह ताला उस दुआ को फिर उसके कबूलियत के असरात जो है वो भी दिखा देता है। वैसे तो हमें कई दफ़ा हमने तज़किरा किया कि दुआ जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाती। वो तीन अंदाज से, तीन तरीक़ों से वो लौटती है, या तो वो उसी तरह कबूल होती है, या उसके ज़रिए से कोई मुसीबत बला जो है वो दूर हो जाती है, या वो आखिरत के लिए स्टोर हो जाती है। कई दफ़ा हमारा तज़किरा होता है इसका याद दहानी के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर किसी दुआ के असरात हमें कबूलियत के असरात नज़र आते हों, तो वो हमारी जो दिली यकीन है उसकी तरफ इशारा भी हो सकता है, और अल्लाह ताला जो है वो इस तरह के इशारे फिर दुनिया में भी हमें देता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो दो दुआएं आज हमने सीखी हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तौफीक दे कि हम इसको याद करें, और कहाँ जहाँ पर मुनासिब मौका हो वहाँ पर इन दुआओं को हम भरपूर इस्तेमाल भी करें, और दुनिया में भी फ़ायदा और यकीनन आखिरत में तो जमा शुदा फ़ायदा जो है वो हमें मिलेगा। अल्लाह ताला से तौफीक के साथ अमल की दुआ भी करते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, इसके साथ ही अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं। सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो। हमारे मामलात में अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद, ख़ास आसानियाँ और ख़ास रहनुमाइयाँ हमें अता फ़रमाए। हमारे कुछ मामलात, कुछ मजबूरियाँ, कुछ मसाइल, कुछ मुश्किलात, कुछ जॉब के, कुछ कारोबार के, कुछ हमारी फैमिलीज़ के, बहन भाइयों के आपस के मामलात हैं, या अपने बच्चों के मामलात हैं, मियाँ बीवी के भी बहुत सारे हो जाते हैं। जो भी हमारे
مختلف جگہوں پر ہمارے بہن بھائیوں کے ہمارے آپس کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں حسن سلوک اور صلہ رحمی عطا فرمائے، اور بہترین ایک زندگی جو ہے گزارنے کا ہمیں طریقہ جو ہے اس پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔